pada hari ini dibawakan oleh penaja kita, Titi Racing. Titi Racing adalah jenama gaming chair di Malaysia yang dikenali di rantau Asia Tenggara. Kelebihan kerusi Titi Racing adalah ianya diperbuat dari fabrik lembut dan selesa. Jadi badan tak rasa cepat, penat bila menggunakannya. Kualiti kerusi dibina sangat kukuh. Dia ada ketahanan yang luar biasa dan tempat letak tangan dia boleh di-adjust 4D. Body tu dia boleh ke bawah, ke atas, ke depan, ke belakang. Dan kerusi dia boleh disandarkan sehingga 155 darjah. Dan ada tambahan memory foam dekat belakang dan leher untuk sokongan yang lebih baik dan selesa. Terima kasih Titi Racing. Hai, saya Kuya, Creative Content Director of Lakopak Production. Selamat kembali kepada musim kedua Lepak at Lakopak Podcast. Jadi hari ini kita ada 3 panel baru dan saya sebagai moderator untuk hari ini. Dan 3 orang ini mewakili syarikat company Lakopak Production dan juga anak syarikat di bawah Lakopak Production. So kita ada Mr. Budi daripada Lakopak Production sendiri, marketing director ya. Baru naik pangkat ya Budi. Tahniah. Dan kita ada Cik Yani, business development manager from Lakopak Merchandising. Dan kita ada CEO of Lakopak Animation Academy, Mr. Akmal. Hello. Okay, jadi hari ini tajuk podcast kita adalah model bisnes animasi Lakopak Production. So Lakopak Production ni dah ditubuhkan hampir 17 tahun ya. 17 tahun. Jadi kita adalah company pertama yang mempunyai satu model bisnes animasi sendiri di Malaysia. Kerana sebelum ini mengikut kita punya managing director, masa ditubuhkan tiada company animasi di Malaysia yang berjaya mewujudkan satu model bisnes perniagaan tu sendiri. Betul ya Cik Budi? Betul. Jadi kat sini kita nak kongsikan sedikit untuk kebaikan semua. Di luar sana. Ya, untuk di luar sana. Jadi saya ingat lagi masa awal-awal Tuan Haji Buanudin pernah cakap yang kita ada rujuk Disney punya bisnes cara bisnes model diorang. Dan cara bisnes model diorang yang mana paling tinggi adalah penjualan merchandising. Betul. Tapi rasanya dekat Malaysia ni ianya adalah sedikit berbeza. So mungkin Cik Budi boleh kongsikan sedikit. Ya. Baik, dia kalau nak kata berbeza tu sebenarnya understatement. Beza sangat-sangat. Beza sangat-sangat. Okey. Itulah dia, kita nak tengok macam ni dari segi perlesenan licensing contohnya. Kita ambil daripada Disney tu untuk belajar sahaja. But when we go global, we act local. Okay, jadi bila kita buat dekat Malaysia ni, kita tengok kalau kita nak hidup dengan cara perlesenan saja takkan berjaya. Sebabnya let's be honest, Asia, Southeast Asia lah generally, this is land of the pirate. Okay, diorang tak nak bayar seboleh-bolehnya, nak percuma je. Ini dan kita punya appreciation about IP tu kurang. Jadi maksudnya kalau kita bergantung harap kepada perlesenan merchandising saja, memang kita matilah. Itu nombor 1 ya. Nombor 2-nya mungkin dari segi mindset, tetapi kalau pada saya dari segi mungkin it's a general problem. Contohnya kan, kita bila another challenge yang kita facing bila kita bagi license fee royalty. Kita licensor to licensee kan, kita tak kejar payment tak datang. Itu belum campur lagi yang mana payment lambat. Dan justification payment tu pun belum tengok lagi. Contohnya dia pergi dekat retail tak bayar terus 30 days 90 days baru kita dapat. Kita hantar 10 barang belum tentu 10 dapat. Okay, tapi ni kalau kita cakap dari segi merchandising kan, daripada segi licensing. Tapi macam mana kalau dari segi produk yang kita jual kepada stesen TV itu sendiri, adakah itu menguntungkan? Menarik. Itu menarik tu. Dia generally speaking kalau dengan cara lama tak menguntungkan. Sebabnya kita beli putus. Maksudnya kita ini harganya agreement dalam masa 5 tahun. Bila cakap cara lama ni merujuk kepada cara yang biasa dilakukan oleh semua syarikat. Betul. Dan being true to our nature, Lakopak Production ni dia always scale new heights pun. Dia kita nak tengok cara baru. Kalau cara lama ni ini korang buat okay, we going to do the other way around. Contoh terbaik macam dekat salah satu territory, kita cakap instead of beli putus, why don't we go for revenue share contohnya. Dan true enough bila benda tu hit, kita boleh berjaya bawa masuk sekurang-kurangnya RM2 juta per month. Ya. Tapi itulah high risk high return. RM2 per month tu from one source. One source income. Yeah. Dan on top of that kita pun ada cara-cara lain juga. Maksudnya kita tengok dari segi kerjasama kita dengan entiti-entiti yang besar di luar sana, di mana dia leverage on kita punya golden IP, contohnya Upin Ipin. Dia leverage on our strength dan of course in return kita dapat certain investment daripada diorang. Itu pun satu cara yang baru
Yang mana even Disney, I dare say, is not doing that. Let alone any other company dekat Malaysia ni. Ni sponsorship, right? Betul, Okay, sponsorship. kita akan sentuh sponsorship tu, tapi sebelum tu kita akan pergi kepada Cik Yani lah pasal produk kan, sebab tadi Cik Budi ada sentuh pasal licensing. Betul. So licensing yang uniknya di Lecopark Production ni banyak dihandle oleh kita punya team HQ, which is daripada Lecopark Production sendiri. Jadi kalau Lecopark merchandising ni, apa main business yang dijalankan? Okay, untuk Lecopark merchandising ni main business kita adalah kita akan keluarkan produk kita sendiri yang kita develop sendiri dan kita distribute sendiri barang-barang tersebut lah. Kita akan buat produk itu dalam pelbagai range. Kita ada t-shirt, kita ada toys, kita akan cater all types of orang untuk pasaran dekat luar sana. But semua ni akan melibatkan only IP of Lecopark Production. Betul. So itu yang uniknya berbanding dengan produksi-produksi yang lain. Kita ada Lecopark merchandising yang specified untuk buat produk-produk daripada Lecopark Production sendiri. Tak salah rasanya kalau saya katakan kita adalah satu-satunya animasi di Malaysia yang ada retail shop sendiri. Wow. Okay. So saya ingat memang awal-awal ni masa kita start dulu kita namakan dia World of Gang. Tak Betul. silap, ya? Kita bermula 5 Oktober 2007. Okay. Kenapa World of Gang dan kenapa sekarang dah jadi UP Ipin Butik? Dulu Ke masa UP Store? UP Ipin Store. Okay. Dulu World of Gang tu kita collaborate dengan apa? Film Gang. Gang penggambaran mula. Lepas tu kita tukar jadi UNI Butik. Sebab Golden IP is Upin dan Ipin. Lepas tu kita tukar lagi sekali branding kita jadi Upin dan Ipin Store. Dan baru-baru ni kita ada apps baru. Betul, kita ada apps baru untuk khas untuk shopping app kita saja. Nama dia LC Universe. So apa bezanya kalau beli dekat website dan beli dekat apps ni sendiri? Beli dekat apps ni lagi mudah dan kita boleh collect point. So bila you dah banyak point tu nanti you boleh claim. Okay, tu yang Cik Yani kata, so make sure download LC Universe dekat Apple Store dengan Google Play Store. Baru ni ada Sampuraya kan? Betul. Okay, jangan lupa. Okay, kita pergi kepada Cik Akmal, CEO of Lecopark Animation Academy. Ramai yang kat luar tu rasanya tak tahu yang Lecopark Production ni ada Animation Academy sendiri. Dan one of it ada special about business animation kan? So maybe Cik Akmal boleh more ceritakan, berkongsi pasal tu? Okay, terima kasih. Basically, macam mana kita, macam Cik Budi cakap tadi, kita always set ourselves apart. So, dalam konteks pertanyaan ni, kita lihat pada kita punya diploma in creative business, di mana dia adalah satu pengubahsuaian atau penambahbaikan daripada kursus ataupun program diploma yang kira generik ataupun yang kita biasa dengar, iaitu pengurusan perniagaan. Di sini kita punya pengurusan perniagaan akan dipancarkan ataupun kita spesifikkan kepada bagaimana hendak membina dan juga menguruskan sesuatu perniagaan yang berasaskan kandungan kreatif ataupun harta intelek, atau dalam bahasa Inggerisnya intellectual property, dipendekkan IP. So macam yang ada diperkatakan tadi, kita akan ajar macam mana kita nak protect diri kita daripada land of pirates kan. Ada cara ke? Ada, mesti ada cara. So nak tahu ni nak kena bayar masuk belajar ke? Kena. Boleh kongsi? Dia bagi teaser sikit boleh kat sini. Lebih-lebih kena apply lah masuk diploma kita. So kalau nak apply ni selalunya kita terima budak-budak SPM? Ya, lepasan SPM actually kalau ikutkan kita tidak ada had umur, tetapi untuk orang kata apa, memastikan tiada kesulitan, kita mungkin akan limitkan kepada 40 tahun dan ke bawah lah. Tapi yang digalakkan betul-betul adalah lepasan SPM dan juga lepasan STPM sekiranya mereka merasakan STPM tu sendiri belum membawa mereka ke bidang yang betul-betul minat mereka. Sebab STPM agak generik juga. Jadi kita di sini sama je macam spirit kita punya syarikat induk, kita akan bawakan pengkhususan. Kita akan bawakan specificity supaya betul-betul dapat orang kata apa, belajar dan juga ambil pengalaman yang betul-betul akan membawa hala tuju ke industri itu sendiri. Maksudnya kalau betul-betul minat,
betul-betul ada rasa ingin nak be part of that industry, kita boleh bawakan ke situ, iaitu industri kandungan kreatif lah. Tapi tadi dia sentuh pasal Diploma of Creative Business kan. Yeah. So sesiapa yang lebih berminat untuk belajar pasal pengurusan IP, untuk menguruskan kiranya satu syarikat lah. Ya, betul. Lebih kurang begitu kan. Jadi kalau yang macam nak jadi animator ke, nak jadi modeler ke, yang lebih berminat untuk menjadi tenaga kerja. Oh, kalau yang itu of course lah, di dalam nama kita punya institution sendiri, Lekopak Animation Academy, kita juga tawarkan program diploma yang kita namakan 3D Animedia Technology, tapi dalam layman term atau bahasa mudahnya adalah diploma animasi 3D. Di sini kita boleh dikatakan kita antara satu-satunya institusi yang menawarkan program yang di mana kita fokuskan setiap satu komponen aliran kerja dalam pembikinan animasi itu. Kalau kita lihat, saya tak boleh sebut nama lah kan, kita tak nak ada apa-apa kes kan, tapi kita lihatlah pesaing ataupun institusi-institusi lain, kebiasaannya akan ditawarkan contoh kalau animasi sahaja. Mereka akan fokus kepada satu aliran kerja ataupun satu kemahiran dalam beberapa komponen yang selalunya terlibat dalam pembikinan animasi. Tetapi di Lekopak Animation Academy kita kira bagi all in one lah. So di situ bukan sahaja boleh asah bakat dan dapat beri pengetahuan lebih, tapi at the same time you boleh identify sebenarnya aku ni kuat kat mana. Mungkin minat terhadap 3D animation tu ada, tapi belum tahu lagi saya ni pandai tulis skrip ke, saya ni lebih hebat dari segi teknikal kerja tangan ke. So dengan program kita ni, we will help you identify which one is your strength, kat mana kita punya kekuatan, dan lepas tu kita boleh betul-betul ada orang kata apa, specialization untuk betul-betul menghala tuju kepada benda yang betul-betul mahir dan insya-Allah akan buat lebih marketable ataupun employable lah. Okay, tapi kalau kita tengok daripada Lekopak Production, kita tahu dia punya modul bisnes animasi dia adalah penjualan konten tu sendiri, produk tu sendiri. Kalau daripada merchandising kita tahu barang. Tapi kalau daripada Animation Academy ni, apakah modul bisnesnya tu? Basically kita menggunakan kalau boleh saya gunakan perkataan gunakan, kita leveragekan branding yang Lekopak Production ni ada sebagai tycoon ataupun pioneer kepada animation production, dan kita marketkan atau kita positionkan diri kita dalam pasaran sebagai institusi yang betul-betul industry driven. Kenapa boleh claim macam ni? Because kita satu-satunya institusi yang diasaskan oleh studio produksi animasi di Malaysia. Bermakna kita punya syllabus ataupun kursus-kursus kita, development dia ataupun dia punya penambahbaikan ataupun dia punya struktur akan sentiasa dipantau dan akan sentiasa ditambah baik oleh industry players tu sendiri. Jadi dekat situ kita ada Lekopak Production sendirilah. Of course. Okay, jadi berbalik kepada cerita yang menarik tadi, sponsorship Betul. Okay, so semua orang nak tahu ni. So ini adalah salah satu model bisnes di SCP, di mana kita menggunakan siri kita dan kita masukkan sponsor. Betul. So boleh ceritakan lebih antara sponsor-sponsor yang kita pernah bekerjasama dan macam mana kita chase that sponsor? Betul. Sponsor kita banyak, dan in fact siapa yang tengok Pinipin dekat ujung tu dia akan nampak penaja bersama, betul, dekat kredit. So it's an open secret, dan kita pun tidak takut untuk tunjukkan siapa, sebabnya kita faham dekat luar sana tak ada siapa yang boleh offer the same thing. Macam tu. Dan banyak sponsor kita daripada government agency, macam contohnya paling klasik KPDN KK dulu namanya, sekarang KPDN HCP. Dah 3 kali datang dengan kita promote beli barang buatan Malaysia contohnya. Knowing the fact. Tapi kalau Cik Budi kata orang lain tak boleh buat, tapi orang lain pun boleh buat CD animasi juga. Betul. Dia not all animation are born equal. Macam tu. Jadi dia kalau nak buat semua orang boleh buat, tapi that's the reason why kenapa saya dekat sini, diorang tak dekat sini lah. Kenapa so Cik Budi nak cakap sebab kita boleh offer more. Yes. Bukan setakat more, with quality as well, with value. That is why saya always tell our team, what we are selling is actually not the numbers, the value. Maksudnya kalau dia commit dengan kita, apa yang dia dapat. Yang mana dekat sana tak ada dia. Contoh dia kalau one of the deliverable is YouTube, kan? Okay. YouTube kita yang tengok saja dekat 8 billion subscribers, correct me if I'm wrong, tapi 12 million and counting. Tak ada dekat sini kat Malaysia yang boleh achieve that. At least for the animation industry. Dekat situ saja dia ada value-nya.
Okay, jadi sebab itu kita tak takut. Dan in fact saya berani cakap, bila every time kita pitch, kita bagi tahu ini harganya, ni ROI-nya, don't have to take more for it, do the due diligence. Dan dia akanlah ambil yang sana berapa, sini berapa. Kebanyakan orang dia akan tiru. But of course, like all animation good, they will die off. Sebab itu kalau kita nampak yang ada buat benda ni Upin Ipin je. Okay, saya tak nampak sesiapa lagi selain daripada kita yang berjaya lock one deal, sebabnya dia dah rasa that value, that premium apa yang dia dapat. Jadi bila orang lain masuk tu, dia nak offer benda tu pun tak boleh. Kecuali kau dia tipu lah. Pernah jadi dulu, dia kata Upin Ipin mahal, bla bla bla. Ambil dia ni, tak jadi. And dia buat rosakkan the whole market. I think itu what you're satulah. saying, this is value of IP lah. Exactly. So orang lain can offer the same thing, but dia bukan Upin Ipin. Dia bukan Upin Ipin. Betul. Betul. Kalau dikatakan macam tu, kalau you kata macam orang boleh offer benda yang sama, tapi bukan Upin Ipin, maybe diorang really nak try something else. So macam mana you come up dengan orang yang macam cakap tadi, KP Dan Hap, for example, dia dah datang berulang kan. How you keep that momentum? Okay, satu Upin Ipin ni unik. Maksudnya banyak benda yang kita boleh offer. We can offer something on top apa yang kita dah berikan tu. Dan secondly, kita kena bagi diorang faham, whatever campaign yang diorang buat ni kan, dia kena invest nonetheless. Sesiapa saja yang dia nak engage, But dia kena tu. But they invest once. Betul. Impact dia everlasting. So then kita cakap, kalau the second time pula, the same investment, I give you something in return. Extra. But of course, dia punya harga pun lebihkan sikit. Contohnya. Dan itulah kita nampak. Maksud dia, contohnya yang sebelum-sebelum ni, ada appearance by menteri. Ada setengah season Cameo, tak ada. special appearance. Betul, Cameo. Jadi dekat situlah antara kelainan-kelainannya. Macam tu. Okay, saya boleh sebagai orang yang bekerja dalam bidang produksi sebagai scriptwriter, okay, I can say that content is king. Dan untuk special appearance tu, every time kita buat model baru tu, itu adalah satu value lah yang untuk Cik Budi jual juga kan. Betul, sebab selalunya orang memang minta baru-baru ni yang dia nak robot. Suruhanjaya Tenaga pun. Yeah. Itu pun ada good case juga. Dia nak masukkan benda tu kat dalam, dan kita kena find a way. Dekat situ yang kita work together dengan content teams, macam mana we make it possible. Sebenarnya kita bercakap pasal animasi, business in animation apa semua, kita tidak sepatutnya lupa untuk mengetengahkan betapa pentingnya IP itu sendiri dan jalan cerita yang bagus. Sebenarnya itu semua the nucleus of everything. Bila belah script team contohnya berjaya keluarkan satu content yang storyline dia bagus, they are there to stay, rating bagus, dan kita sebagai penjual, senang cakap lah kan, layman term penjual ni lebih senang sebab kita cakap check the rating bagus. Tapi kalau content tu is not the king anymore, then kita pun susah. So dekat situ dia 360. Yang mana mungkin kita boleh bincangkan pada topik yang akan datang lah kot. Not now lah. Not now ni. Okay, tadi ada cakap pasal macam kerjasama kan dengan sponsor, dan diorang ada buat macam robot kan. Dan I understand that diorang ada nak keluarkan merchandising. Okay, so bila ada permintaan macam ni, so apa prosesnya di Lecopark Merchandising? Selalunya kalau macam tu kita panggil product collaboration kan. Sebelum ni kita pernah special made product for KFC Malaysia. So kita akan discuss dengan KFC itself lah, macam mana nak buat, apa permintaan dia, apa semua. So masa hari tu kita keluarkan set of figurines. Untuk first order I think about 1 million pieces. Lepas Is tu 1 million a high punya ni number for Malaysia? Yes, for Malaysia. Untuk Malaysia sahaja. Lepas tu dia reorder untuk certain amount. So that's the power of Upin Ipin itself lah. Orang percaya kat kita for the first 1 million, and then dia tambah lagi order untuk. And kita also ada collaborate juga dengan few other big company macam Holiong Bank, Pusat Zakat Selangor. Itu yang kita image yang Lecopark Production bawa tu, so kita carry dengan merchandising tu untuk support other business as well. So dia macam ripple effect lah, daripada sponsor yang dicari oleh Encik Budi, lepas tu dia akan pergi kepada merchandising. Betul. So SCAA kat mana dalam cerita ni? Good question. Okay. Honestly, it's the strength of the brand. Dan juga basically kalau katakan daripada chain effect tu kan, daripada syarikat induk, IP-nya sendiri, the golden IP, and then produk-produk yang dikeluarkan, kepercayaan. What we get is kepercayaan. Orang bila Lecopark Animation Academy disebut, nama Lecopark tu Upin Ipin.
nama Lekopak tu Pipin. Jadi keyakinan dan juga keterujaan pihak luar untuk collaborate dengan kita dan juga untuk potential client kita which is students lah untuk join as part of us sangat tinggi. Disebabkan quality dan juga capability to deliver tu ditonjolkan. Misal kata for me, I think we are among the youngest subsidiary kalau tak silap saya. Jadi kita baru nak position ourselves in the market. But then I'm proud to say that within these past few years, we doubled the amount of students that we have enrolled. So for the future, I think it will become bigger and bigger. And to answer the question balik, refer back to the question, is because of the chain effect created by kepercayaan yang telah dibina setelah harta intelek ni dikenali dan juga bila ada pihak-pihak yang memang dah collaborate dengan our group of companies and say, yeah, it's good. We never get bad feedback. We never feel that it was a loss to partner up with you. So itu pun sama je macam Cik Budi dan yang ni punya pengalaman memudahkan kami juga because the trust is already there. The trust in the brand, the trust in the company, and also sebab famous kan dia macam artis jugalah. So itu pun orang nak jugalah sebenarnya. Ya, so kat situ I pernah dengar story lah yang kata macam okay, dia nak join Lekopak Animation Academy sebab dia nak masuk bekerja di Lekopak Production. Tapi Lekopak Production ni bukan senang nak masuk lah. Kita betul. Dah 17 tahun, semua orang dah kerja 10 tahun, berapa tahun kan. Jadi mungkin ruang tu sedikit mencabar untuk dapatkan kerja di situ. So macam mana kalau ada student-student begini? Basically kita akan bagi tahu yang nothing is impossible. Tetapi of course you have to prove yourself despite the association of the brand. It doesn't mean that automatic you masuk, tak boleh macam tu. And they understand it. Dan I'm proud to say because of kita train ataupun kita create that environment, ada yang telah berjaya menonjolkan bakat tu dan juga berkat usaha diorang diterima untuk menjadi daripada alumni Lekopak Animation Academy. Sekarang ni dah masuk pun jadi workforce dalam Lekopak Production. Terima kasih. tapi itulah maksudnya kita sendiri pun I would say we serve as a powerhouse to develop in-house talent because syllabus tu sendiri telah dibentuk oleh syarikat induk kita. Jadi of course kita nak olah supaya the product that comes out, kita the best of the best kita. And then yang lain-lain tu bukanlah kata tak bagus, tapi kiranya mungkin tak sehebat yang kita ambil dulu ni, still dia akan function as orang kata untuk jadikan satu platform untuk marketing. Graduate daripada Lekopak Animation Academy very capable. Why? Because the syllabus was developed together with the parent company yang memang a big player in the industry. So gap yang ada yang selalu wujud antara theoretical approach dalam akademia ni akan dirapatkan, therefore again akan naikkan marketability and employability. Okay, so terima kasih juga kat SCAA sebab actually reason SCAA ni ditubuhkan because kita kekurangan tenaga kerja ya untuk produksi. Bukan sebab tak ada di luar sana, I think dia tak sama dengan pipeline Lekopak Production. So kat luar sana sesiapa yang nak try join Lekopak Production, we are hiring. Maybe Department Budi Lekopak merchandising sendiri. Okay, kita nak pergi kepada another topic which is still the model business animation, but dekat luar sana kita ada banyak company yang menjalankan work for hire. Tapi dekat Lekopak Production sendiri ni kita tak ambil this outsourcing job per se. So kenapa kita pergi kepada arah itu di mana orang dekat negara-negara yang kecil ni yang tak banyak penduduk ni, diorang opt to take for kerja-kerja macam ni daripada pembuatan IP yang susah nak naik. So why is that? Sebab nak hidup Dan kenapa Lekopak Production ambil the hard way? So saya rasa in all honesty we see the way the business structure tu dah 2-3 langkah ke depan. Not to say that work for hire is not good, but then again kita bayangkan dia macam apa cakap ni, contractor. Dia will always fight for the price. Then when we start killing each other with the pricing, eventually everyone will die. Sebabnya there will always come a country yang mana boleh provide something
same quality at the lowest price, definitely. Okay. Tetapi kita beruntung sebab dengan tunjuk ajar Tuan Haji, dia nampak 2-3 step ke depan. It was a high risk sebabnya kita keluarkan banyak duit untuk develop the SIP. Contohnya Upin Ipin. Tetapi kalau tak jadi, duit habislah. Tapi bila dah jadi, we are the king of our own destiny. Kita boleh dictate. Dan when we talk about this blue ocean, red ocean, we have done that. Kita dah create satu yang that popular dan kita boleh dictate the pricing contohnya, dan tak ada siapa yang orang boleh compare with. Dan dekat sini lebih bagus sebabnya bila kita do like this, kita develop our own IP, kita jadikan dia satu yang macam apa dekat ni? Kepunyaan kita, dan kita boleh spin off macam mana yang kita nak. Contohnya dari segi perlesenan, licensing tu broad, not just product. Bila kita bagi kat TV station pun licensing, the part is broadcasting. Jadi dekat situ lebih banyak untuk kita buat duit instead of just focusing on working for somebody yang eventually in the end of the days benda tu pun bukan kita punya, we're just a contractor. So in the long run it was not a good model kalau tanya saya lah personally. Tapi untuk buat IP ni memang bukan senang, tetapi dia susah sekarang, senangnya kemudian. Basically kita kena ada talent and a stroke of luck. Betul. Saya always believe in definitely a little bit of luck is needed. Tetapi sebelum kita bank on that, kita kena usaha dululah. Jadi kalau tanya saya, bila ada orang yang dah be part of us, you are the king of the world in this animation. Dah nak kaut emas. All of a sudden dia ada different idea pula nak keluar, nak start balik, kau tanya saya bodoh lah. Because right now you are number one, you willing to start over, yang belum tentu berjaya. Why you have been here in a proven way. So kalau tanya saya agak, pardon my words, I'm being bold, tapi kalau tanya unwise. Kan sebabnya kita dah buktikan IP ni nak buat macam mana pun kita boleh monetize. Apa-apa cerita pun kita boleh buat. Kan? And then you want to start something new. Tapi you need to know daripada perspektif orang seni. Diorang cepat boring. Itulah. Yang itu pun dia kena faham juga. Sebab dulu saya dengar dia work, dia kata bila dia sebut dengan Haji, we have to work malam. Sebabnya idea datang malam. So saya rasa tu pun kalau perkataan yang bukan bodohnya unwise lah. Sebab bermakna kalau dia boleh kerja malam dia dapat datang idea tak within 9 to 5, bermakna they are not fit enough lah. Yes, I think that's the discipline of Lekopak. Betul. Dan saya rasa kalau misal we have to be realistic. As much as kita kata cepat boring, kita tanya diri kita balik lah. Yang bayar bil apa tu semua tu dia punya kreativiti ke kreativiti yang dah dijual. Eventually macam tu. Saya sebagai orang yang bekerja dalam production, sebab saya tahu Budi dia bekerja dalam bidang cari duit, dia dalam marketing. Dia nampak duit. Dia nampak duit. Jadi dia macam tak faham kenapa, how unwise they are. Kita kena balancing act lah maybe. Jadi that's the good thing about Lekopak Production, sebab kita ada Tuan Haji dan juga Hajar. Tuan Haji lebih kepada business mind dan Hajar lebih kepada kreatif. That's why kita ada very balancing act dekat this company. Yang tu saya agree. Tapi macam kalau kita tengok Upin Lekopak Production ni sendiri, dia banyak buat series. Dan semua orang is shouting bila nak buat movie Puteri for example, kan. So kalau antara tengok business antara series dan juga movie, yang manakah yang lebih goal kita? Kalau tanya saya secara jujurnya, from what we experience, definitely series. Not to say movie is bad, tidak. Movie tu bagus, dia bagi hit, lonjakan tu ada. Tetapi what sustain you throughout the years? Throughout the years is actually series. Kita buat simple mathematics. But when you do a movie, you get a bulk of it, right? Betul. Anda kata kita dapat hit like 30 million, we get 30 million, right? Betul. In fact, in this industry, itu yang orang cakap. Dia kata dia dapat 30 million. Sebenarnya tidak. Kita buat congak-congak bodoh ya, kita cakap kan 30 million dah kena tax certain percentage. It could be 20-25%. Okay. Lepas tu cinema akan tolak separuh, dia ambil 50%. Lepas tu cost A&P keluar, tolak lagi kan 20%. Lagi kalau dia ada investor akan ambil berapa yang tinggal? See? 10, 20. Congak sendiri. Tu congak sendiri tu. So banyaklah potong tu. Banyak potongnya. Jadi bermakna bila dia nampak yang dia gembar-gemburkan saya dapat 35 juta. Okay, belah saya itu semua kita dah ada experience, itu semua smoke screen. Kita tanya berapa yang kau simpan? Okay, saya dah export to the whole wide world. Ya ke? Dia jual kat satu distributor ya. Distributor tu janji the whole wide world. Saya dah masuk dekat mana? Korea punya cinema. Okay, dia kata dia masuk Korea. Berapa kau dapat? Berapa yang eventually bawa balik? Itu semua dia tak sebut. Sebabnya itu semua tak megah bunyi dia dan tak ada duit lah nak cakap. Dia tak boleh sustain. So Lekopak Production ni dia lebih bekerja as maximizing profit lah. Betul. Sebab kita kena do the balancing act. Untuk kita sustain, nak tak nak kita kena stay
profitable, stay healthy, so that kita boleh bagi kita punya staff career advancement. Setiap tahun naik gaji tak pernah fail. Bonus. Setiap tahun pun kita bagi bonus. Dia delay tak apa, bagi. Gaji bagi. Ada bagi. Ulang lagi sekali. Dia delay tak apa. Jadi bagi. Dah nak raya ni kena bagilah kan. Kena bagi Budi kena gosok lebih Jadi sikit. dekat sini kita tengok yang lain ada ke dapat. Jadi dekat situ dia kena faham. So balik pada tadi, bila series tu sebenarnya Cik Kuyah, itu yang boleh bagi kita all this income. Sebabnya kalau movie, sesiapa yang ambil, dia pun akan, this broadcasters, agreement dia 2-3 tahun. Bayar dia sekali je, contohnya. Tetapi kalau series, the same model tu, dia ada macam kita 17 season sekarang ni, 17 kali benda kita boleh buat benda sama. Is it not possible untuk kita keluarkan movie like every year? Macam ada certain company yang announce. Boleh, kalau nak boleh. Balik kepada kita punya target lah. Sebabnya kita akan tengok manpower dan sebagainya. Kalau tanya saya, possible tu possible. Cuma kita terlalu dapat banyak projek on the side, demand. Yang mana kita kena prioritize. But dia takkan, yalah, kita sebagai orang yang buat kreatif ni kan, macam cerita tadi kan, ada orang yang tak boleh berfikir waktu siang, nak kena kerja waktu malam kan. Jadi kalau macam asyik nak keluarkan macam like a machine, yang asyik nak keluarkan cerita baru, don't you think it will hurt the cinema market itself? Ada kemungkinan, because people will get fatigue of it. Even kalau kita tengok nama-nama besar, satu cerita superhero, apa Avengers, apa yang baru conclude pun, it takes distance. Dia bukannya setiap tahun dia keluar. Kalau dia keluar pun IP yang lain. Macam tu. Kalau tanya saya, possible juga. Cumanya, ironically, siapa yang involved dekat dalam industri ini, dia akan tahu. Bila Upin Ipin walaupun lama keluar, but people are still looking for it. Mungkin bila mana tidak keluar terlalu dekat, dia akan create demand. People are thirsty about it. Boleh tak saya tambah, walaupun not really my area, but I think it's about kita nak create anticipation. It's a delayed gratification. Buat orang rindu, boom. Kita bagi keluar satu yang memang the best. Betul. Because time will definitely produce normally higher quality product. If we're talking about volume, macam Miss Kuyah cakap tadi, of course boleh cuba produce every year, keluar. But adakah nombor satu dia berkualiti dan fans kita akan rasa something yang they would appreciate. Dan nombor dua, paling penting lah, and I think Mr. Budi akan suka lah kan, kalau dah keluar duit banyak tu tiap-tiap tahun, dapat balik tak return dia? Lama-lama mana nak cari income? So it goes back to sustainability of business, dan juga at the same time kita main dengan psikologi of kita nak buat peminat ingat kita nak buat peminat tertunggu-tunggu, and then bila keluar tu semua borong pergi tengok. Dia lebih kurang macam lagu raya lah. Kita akan dengar setahun sekali. Betul. Jadi berapa lama, kurun lama punya lagu pun kita akan dengar setahun sekali. Balik kampung juga tak ada pula orang dengar lagu Lola ke apa ke kan. Kita dengar lagu Lola. Okay. So kita nak tambah sikit dekat situ. Kalau tengok, macam kita dah 17 season kan. Setiap season tu ada je episod puasa raya. Jadi dah tak tahu nak angle mana pergi, tapi still akan ongoing. Jadi masih dekat boleh situ buat skrip raya dengan puasa tak tahu. Kalau orang minta. Kena. Demand is there. So bermakna dekat situ kita punya sinergi business side dengan belah belah content tu, we have to work hand in hand. So kalau pada merchandising pula lah. Kalau kita tengok masa sinema kan, impact of the merchandising itself, macam kita ada buat tumbler kan. Jadi seronok kan. Seronok sebab duit masuk. Okay. Tapi adakah premium, kerja-kerja premium dengan macam panggung wayang tu memberikan income yang lebih? Dia membantu dari as a bonus income lah. Kira macam kita ada target, every year kita ada income target. So macam bila kita ada film to promote apa semua, it's a bonus untuk company itself. Dan juga bonus untuk staff lah kan. Kalau berjaya habis, tak habis kita bonus tak habis. Campaign ni. Campaign tu. Campaign dia kalau andai kata kita keluar cerita Upin dan Ipin kan, tapi kita ada keluarkan barang-barang lain macam Dadu Dido, Putri, adakah dia ada impact di situ? Yes, dia kira series ataupun filem tu dia akan complement merchandise tu. Kalau series tu keluar, barang tu akan keluar laju. Contoh macam hari tu kita tease Puteri kan. Okay.
So the following week tu semua orang cari Barang Puteri. Itu baru kita keluar teaser, kita tak keluar filem lagi. Baru keluar satu teaser kan. Baru satu teaser berapa? 30 seconds. Nampak tak efek kerinduan tu? Yeah. Sebab Risau, kita nak long term. Kita nak long term dengan fan kita kan. So kita macam tak apa, kita simpan dulu. Okay, nanti keluar lagi teaser baru, jalan lagi. So kita sebab Keluar macam teaser baru ya? yes. Ada ke? Tak ada dalam plan. Dia lagi tahu. Ada dalam plan. Ada dia simpan dalam ni. plan. Yeah. Sebab merchandising nak keluar. Okay, saya tambah sikit dalam merchandising tu. Sebenarnya kita punya business model kita ni pun in animation ni very unique. I think kita je boleh buat macam ni. Kalau perasan, kita ada buat baju raya kan, pen-pen, baju Melayu. In the same time, kita pun ada partner dekat luar sana yang buat. Betul. So dekat sini yang uniqueness, sebab you boleh tengok sesiapa yang dekat luar sana, biasanya bila dia dah commit with someone, dia eksklusif. Jadi dia tak boleh buat. Tetapi kita ada strong demand dengan unique how the way we deal. Kita boleh cakap ada 2 orang yang buat. Tetapi 2 orang tak cannibalize. Sebab selalunya orang memang minta eksklusif kan. Betul. So when they ask for eksklusif, apa reason you untuk kata well ada another person nak share benda ni, how they agree with that? Okay. Satu, kita punya strength of negotiation nombor 1. Nombor 2-nya, it's all down to who has the upper hands. It's always down to that. Bila dia knocking our doors, then bermakna kita ada upper hand. Then kita akan put on our terms. The next step is to convince them. Contohnya misal kata, kita cakap kita ada our own set of fans. In fact, in this situation, kalau to be more realistic, kita tengah tunggu nak ada orang yang buatkan baju raya. Lama tak ada, kita buat sendiri. Sampai orang tu datang. So bila orang tu datang, kita cakap, kini dah ada ni, so takkan kita nak stop because of you? Tak boleh. Number 1. Number 2, you have to prove yourself. So having said this, it has to be non-exclusive. Kalau you okay, tahun depan baru kita commit exclusivity. So we do buat licensing. Yep. Although betul. Dari awal tadi you kata licensing is not, like the main thing. Betul. So apa yang membuatkan kita bekerjasama dengan setengah orang to do licensing? Betul. Tanya saya, nombor 1-nya whether the terms is good. Bila saya term is good tu not just monetary lah. Sometimes kita nak go macam dia senyum lah. The exposure tu cakap betul bukan tipu. Kadang-kadang kita nak tengok exposure yang kita dapat tak dengan nama besar kita work with. Another one is definitely apa yang kita boleh dapat seterusnya. Because sometimes yang itu just one step to another one. Contohnya kita cakap kita nak buat baju tu dengan dia. Benda tu kita boleh gunakan sebagai contoh untuk kita penetrate to the different market. Saya bagi contoh, ini CD kita, Indonesia pun buat macam ni. Contoh dia. So we have a success story. So itu kadang-kadang kita punya goal. So meaning to say that licensing is not that bad. Kalau ada kita sauk ya. Sometimes kita boleh gunakan sebagai case study untuk tempat lain. So it's not a main business but it's a support business. Betul. As long as the terms is good. The term is good. It has to be supposedly win-win situation. Walaupun tanya saya sebenarnya win-win situation tu subjektif. As long as kita rasa winning lah. We have to win. Kita tak By our definition. kita tak offer exclusivity sebab kita nak semua orang beli semua benda. Kita nak orang dekat I faham daripada side kita tapi daripada side diorang, you know. Kadang-kadang dia susah sebabnya dia akan cakap dia dah commit everything kan, tapi dia tak dapat exclusivity, jadi orang lain pun ada buat. Kita kadang-kadang kita twist balik. Kita cakap then you have to prove yourself first. It can go either way. Kita bagi you exclusivity, you tak buat, I lose businesses. So you prove yourself, then you have my words. That's how words. you negotiate lah. Betul. Okay, kita jangan ajar lebih. Kita berhenti kat situ dulu. King of our own destiny. Betul. As betul. you said just now. Kalau macam SCAA sendiri, Lekopak Animation Academy, I mean kat luar sana macam you cakap lah, you one of yang macam antara baru punya business venture by Lekopak Production. So macam mana SCAA mempromote untuk attract pelajar, sebab I think banyak universiti lain yang offer the same thing. So apa yang menjadikan uniknya ni? Okay, Alang dah tanya cerita soalan ni, nak cerita sikit lah. This industry is very cutthroat. Because dia punya game dia mainly adalah kalau you tak tahu macam mana nak position yourself in the market ataupun you main harga macam Cik Budi ada cakap tadi, it's not gonna help you a lot. So kita pernah di-approach oleh beberapa pihak yang kiranya nak menjadi kalau dalam IP ni dipanggil distributor, tapi kalau kita dipanggil agent kan. Dia akan argue macam why is your price this much sedangkan this place macam ni. So seperti silat-silat, jurus-jurus silat yang telah diajar kepada kita, kita akan tunjuk macam mana kita position ourselves differently in the market. First of all,
thanks to the parent company punya involvement and how we have a very close relationship, kita memang boleh claim that we are from the industry to the industry for the industry, because the name itself, separuh daripadanya datang daripada number one animation company in Malaysia. So itu dah satu kekuatan ataupun satu unique selling point, if I can say unique selling point yang kita boleh ketengahkan. But another thing is that kita boleh also show that we are not just saying that we're industry driven. What we do is that we always have sessions yang mana ada knowledge sharing ataupun technology sharing from the industry players punya expert, like your creative directors, your technical directors, to show our students how it is and how it will be in the industry. Yang mana saya berani cakap tak banyak institusi akan dapat on almost a real time ataupun live feed basis. Itu memang satu kelebihan yang kita dapat bila kita adalah institusi yang dibentuk melalui dan through the structuring of a production house itself. Sebab macam saya cakap tadi, the issue with industri pendidikan tinggi, there is a very big gap. Apa yang diajar di institusi dengan apa yang expected by production house ataupun employer lah basically. So Jadi dia macam lebih kurang teori and reality. correct. Memang sangat-sangat nampak, because komplain yang biasa kita dapat atau feedback yang biasa kita dengar, most graduates yang daripada institutions lah, tak boleh lah sebut spesifik kan, Institusi tapi ABC. go on. Okay. Okay, institusi ABC yang offer more or less the same thing, but bila dia enter the workforce, even kita punya production house, our parent company sendiri, they will have the same complaint. Budak tak boleh buat kerja lah. They cannot do what we expect of them. And now we also have to for lack of a better word, bazir atau waste masa nak train diorang lagi, because diorang tak capai piawaian. And that is something that I know a lot of production houses ke ataupun company-company yang menggunakan kemahiran-kemahiran teknik animasi ni, they can't afford that. Sebab kita ada timeline, betul. Kita ada scheduling kita apa semua, dan kita nak orang yang masuk tu capable. Walaupun kalau dia tak betul-betul kiranya the juggernaut of dia punya field, tapi dia boleh buat kerja yang dengan ada bimbingan. So basically datang untuk buat kerja, bukan belajar. Of course. Dekat Nama pun pergi kerja kan. dibayar gaji. Yeah. Dan saya tambah sikit kat situ. Ambil peluang ni lah. Sebenarnya kita nak cakap when talk about business in animation ni, Lekopak ni kita bangga dengan IP kita, dan kita sebenarnya every department ni kita bersatu hati. Yeah. Saya berani cakap itu sebabnya bila saya keluar pergi menjual apa tu semua kan, there must be something to be able to be sold to the client. Contohnya kalau kita approach dia kan, bla 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 bla, kita boleh cross sell. Kalau you boleh divertkan student ke dia kalau nak buat produk. Contohnya kalau macam some arrangement kita, dia nak buat produk, the right to use pun boleh buat produk, kita need to have the first right of refusal. Then maksudnya kita create business untuk ni lah. Untuk So you LCM. need to support Betul. every Dekat business. situ I think what our pillar of strengths are juga, maksud dia kita with the same goal for the betterment of every department ni, kita memang tak ada sailang antara satu sama lain dah. Betul lah. We are one. Dapat kontak baru, ajak meeting sesama. kita offer apa 360 package. 360 package betul. Itu dah. Dan of course kalau cakap pasal UPIPIN, semua orang tahu our number one fans is Indonesian kan. Betul. Dan kat SEA sendiri ramai pelajar Indonesia yang nak masuk. Yeah. Betul kan? Yep. So how does it work? Okay, basically dalam institusi pengajian tinggi ni memang ada ruang untuk pengambilan pelajar antarabangsa lah. Basically mengambil pelajar dari luar negara yang ingin belajar di sini. So our first experience is kita pernah berkolaborasi dengan satu sekolah. Dia kira kalau di sini macam college vocational, tapi instead of government dia swasta. So dia hantar pelajar-pelajar dia yang dah ada basic animation untuk enrichment, untuk upskill lagi apa basic knowledge yang diorang dah ada. So coming back to minat ataupun new interest ni, I think because bila kita macam Cik Budi cakap lah, kita ada all this cross sell ataupun kita dapat spill over daripada popularity of the IP of the company, we become the person being contacted. To be honest, kadang-kadang bukan kita yang cuba approach, tapi diorang yang macam, oh,
we just knew from being a fan of the product, of the animation product, that you guys also have a college yang sebenarnya ada juga akademi ni. Jadi boleh tak kita nak kiranya kita punya kemahiran teknikal, kita punya kalau boleh, kalau tak keterlaluan cakap, kejayaan kita, sukses kita dalam bidang ni dah widespread. Lagi-lagi Indonesia lah. Walaupun Indonesia macam dekat, tapi perspektif kita 30 lebih juta orang Malaysia. Indonesia 300 juta. 10 kali ganda. So di situ sahaja kekuatan dia membuatkan populariti tu menjadi satu advantage. So dia akan datang minat untuk macam, oh you guys memang dah buktikan kemahiran and now you have pusat yang melatih untuk dapat kemahiran tu. Kita pun nak benda tu. So contoh macam saya tak boleh disclose nama lagi, tapi another Indonesian party yang kita tengah, orang kata apa, tengah discuss, sembang-sembang lah kan, tengah discuss ni, dia adalah satu badan pendidikan yang mempunyai lebih kurang 400 lebih sekolah di bawahnya, dan dia punya leaders minat untuk adakan program animasi ni, but they don't know how to start, they don't know where to start. Jadi kita punya parent company punya kejayaan telah menjadi kurang lebihnya macam kiblat ataupun direction yang diorang look at. So diorang percaya untuk ke situ perlu adanya satu formal training, then they have the trust and they have the excitement to partner with us as the subsidiary dan juga training provider untuk cuba bawa kita punya model tu ke sana. So for me it's not just about, I mean it's always about the money jugalah kan. Tak boleh lah kata tak kisah pasal duit kan. Tapi at the part of it is like kita boleh bangga mengatakan syllabus kita adapted by another country punya institution. Tak ramai, tak banyak tempat boleh cakap macam tu. So kalau dengar tadi dia ada apa tu, word, apa, orang daripada mulut ke mulut jugalah. Yeah, of course. Word of mouth. Word of mouth. Suddenly lost. Jadi macam ni kalau dengan barangan gitu pula? Macam ni kalau orang daripada Indonesia, fans kita dari Indonesia nak dapatkan? Kalau fans daripada Indonesia, dia orang selalunya akan beli kat website kita lah. Jangan lupa beli dekat www.opnipinstore.com. Sempat promote kan. Well trained ni, well trained. So dia orang akan beli dekat situ, and itu kalau Indonesia. Tapi sebab macam okay lah, for Indonesia kan, dia kan macam land of pirate kan yang kita bincangkan tadi tu kan. So macam mana kita nak bersaing dengan benda-benda macam tu? Dia macam kita dah memang tak boleh control Indonesian punya market yang piracy, tapi sekurang-kurangnya dia mempromosikan kita kat sana. Sebab bila diorang datang visit Malaysia, diorang akan singgah kat sini, diorang akan shopping dekat UP Open Store. Because akan they cari want juga the original still. Yes, because hebat fans. Kita keluarkan barang yang berkualiti. Dari segi design, dari segi material, orang akan cari juga macam mana pun. Kalau saya boleh tambah balik kepada frasa King of Our Own Destiny tu, saya rasa salah satu benda yang saya boleh perhati, kekuatan kita, we educate our fans. Yes. Kita train diorang untuk appreciate the effort, untuk appreciate the time and the investment that comes into producing the original product, dan kenapa diorang perlu spend tapi diorang akan dapat quality, and diorang akan tak rasa benda tu satu beban. So I think itu satu strategi yang sangat mantap lah, so yang kita punya group of companies buat. So bila kita keluar something yang berkualiti, I mean, orang akan compare dengan piracy. Macam rugi aku beli yang piracy ni. Sebab macam most of it harga lebih kurang sama je, walaupun piracy. So dia orang so better get the original lah kan. Lepas tu ada setengah-setengah tu rupa ngeri betul. And we know who our target markets are. Contoh dia macam dekat Indonesia kan tadi kan. Despite the fact yang piracy is rampant, kita masih ada lagi yang buat proper licensing. Contohnya ice cream, pedal pop tu kita ada, coki-coki ada, dengan a few more. Kan macam, so we even have licensing dengan Indonesian market. Even ada yang plan nak buat baju, bicycle ada. Maksudnya dia faham, dan dekat sana we have to pick our battles. Dengan yang pirates ni semua susah. So kita pricekan differently with quality and everything, which is a different target market sebenarnya. So kita prioritize lah apa yang penting. Yep. Macam untuk Indonesia kan, sebab since kita ada keluarkan movie last time, so I've heard about how difficult untuk filem-filem Malaysia masuk ke sana. So
Tapi UIKST berjaya masuk one of the biggest cinema chain dekat sana, which is Cinema XX1, 21. 21. So macam mana kita ke arah tu? Okay, satu dia punya cara to make that happen sebenarnya memang full of complicacy, memang complicated. Tapi yang kita boleh sentuh definitely due to the demand and supply, which in this case bila Upin Ipin tu dah strong, at the very least dia pay attention lah. Kalau tak, dia memang banyak kita cakap apa tu namanya restrictionnya, yang mana kita pun not really in a position to comment sebab diorang punya policy kan. Tetapi bila the strength of Upin and Ipin, that case is popular, is that strong, at least dia pandang dan dia kata kalau yang ini semua kita tak boleh ikut, macam mana still to make a way to masukkan. Jadi maksudnya there are room to negotiate. Jadi dekat sinilah yang kita nampak kalau dengan IP-IP lain contohnya, they will not be in that position. Sebabnya dia demand tu tak ada dan dia pun tak layan. Unless if you sell your soul apa tu semua, boleh lah. Contoh dia macam tu. Tapi my point is that it was hard, but due to the fact yang ada demand, kita stand a chance dan we are very proud sebab kita yang eventually masuk dekat situ. And we also have a good partner kan. Kita ada MNC Exactly. TV, dari partner kita daripada awal sampai Betul. sekarang. Dan kalau tengok banyak Malaysian punya animation lah, semua nak ke MNC TV. Betul. What do you think? Kalau tanya saya sebenarnya they can always follow kita the trailblazers kan. Maksudnya they're scraping from where I left off lah. From we left off sebenarnya. Dia tengok yang mana berjaya, jadi kerja dia senang. Kita dah pave ways, dia ikut je lah. Tapi dekat situ yang pada saya bermakna tak banyak yang dia boleh enjoy because kita dah ambil yang the best, yang mana kita left off dia ambil. Okay, even then kalau kita perasan, correct me if I'm wrong, even with MNC, which is our very good partner, the one that trust us from day one, even when it comes to animation pun, dia sekarang fokus on Upin and Ipin. And our other IP, Putri pada zaman dahulu dan sebagainya, which is the main one, the anchor. Yang lain-lain ni kalau tak salah saya macam dah di-relegated to lesser channel atau non-existent at all. Because MNC TV ni dia punya cara is profit sharing kan? Betul, profit sharing. Jadi nak salahkan dia orang kalau dia relegatekan yang lain pun tak boleh because in the end of the days, whether we like it or not, it's all about dollar and cents. Siapa yang provide better, you have to stay lah. Yep. If you're not good enough, you've been shown the door. To be honest with you, kita pun tak expect preferential treatment. Kalau kita tak bagus, we'll be relegated as well. But dengan kita punya really accurate, correct, business model, ditambah dengan kekuatan kita dari segi penceritaan, dekat situ, this is a good combination. Alhamdulillah dah 17 season we still number one. We are the best there was, the best there is, and I foresee the best there ever will be in the foreseeable future. Tiba-tiba semua senyap kan, bangga diri kejap. Tu boleh tekan tu tepuk. Kita kasih tepuk. Barat kot. Okay, talking about macam profit sharing kan. So kalau kita tengok selalunya ada dua kan, TV station dia selalu sama ada profit sharing atau dia beli terus. Betul. So kalau tengok antara dua ni, which one yang kita patut opt to? Baik, kalau tanya saya sebenarnya dia bergantung pada situation. Kalau we talking about yang dekat-dekat macam area ni, boleh kita guna profit sharing. I'm gonna tell you why, because to strike a deal is one thing, enforcement is another. Now we're talking about some other countries, Turkey or whatever, nak profit sharing. It will look good on paper. Tapi bila duit tu nak datang satu hal. Nak di-enforce pun satu hal. Cost nak pergi sana, hire lawyer dan sebagainya. Dan of course, untuk kita come to that, we have to do the due diligence. Maksudnya partner yang kita work with ni company besar tak? Boleh dipercayai tak? Sebab kalau dia bukan company besar, let's say kalau dia tak bayar, it's a waste of time. Tapi kalau company besar, at least you hantar lawyer, adalah duit tu dapat balik sebab dia nak jaga reputation dia. This is a kind of due diligence dengan some other thing yang saya tak boleh reveal, tapi these are the criteria. So if all this criteria is met, kalau tanya saya, revenue share is a better option. High risk, high return still. Tetapi this is what we have experienced dan it works. However, there are some cases yang kita tengok beli putus tu lebih okay. Contoh dia macam saya cakap lah, when you happen to sell to that part of the world, dengan partner ni pun lebih kurang macam not really a big company, tak apa, kita beli putus lah. But then again, when we talk about beli putus, saya tak jual pada harga syndicated. We're talking about premium pricing. Jadi maksudnya either way, by all standard in this animation industry, kita still profitable dan kita still prosperous lah, maksud dia macam tu.
Okay, let's talk a bit about collaboration. Collaboration, what I mean is that kalau kat luar sana tu, diorang selalu cakap Lekopak ni a bit action sikit lah. Yeah, sebab kalau nak keluar mascot, nak keluar sendiri je dengan IP-IP kita je. Kalau nak buat pun macam tadi cakap kan, kita sebenarnya tak ambil outsourcing, buat IP sendiri je. So why exactly that Lekopak ada that standard? Baik. So inilah yang buat where we are today. Despite the fact yang apa diorang cakap kita itu, ini, apa tu semua, they are still come out knocking our door for it. Reason of being is sebab kita boleh drive crowds, contoh dia, demand. How is that possible? Sebab kita jaga standard. Mana ada IP yang boleh bercampur dengan IP-IP yang bukan kepunyaan dia? Tak ada. Diorang tak faham benda ni. So bila you campur adukkan, eventually you akan drop the standard in a way, apa yang diorang tak ada quality pun terpalit pada you. Pada kita pula, kita nak, sebenarnya kita being misunderstood. Bukan kita belagak. Kita nak jaga quality. So that bila yang keluar tu kita sahaja, jadi kita boleh control the quality. Jadi taklah kalau orang tu buat bahasa kasarnya, kalau saya nak sebut buat sial lah kan, hal-hal yang tak sepatutnya terpalit pula dekat kita. Tapi bila kita jaga all this element, crowd akan sentiasa datang. That's why they always come to us. Maksudnya kita nak jaga that IP itself. Macam tu. Tapi diorang misinterpret lah. Sebab dia dah pernah rasa yang benda senang. I memang faham betul part yang misunderstood tu. Sebab kalau tengok history kita actually pernah kerja dengan Ultramarine Boat. Okay, so the reason kita kerja dengan Ultramarine Boat because kita have the same synergy of understanding betapa pentingnya IP tu. So I think the respect untuk each other punya IP tu yang most important kalau nak collaborate dengan Lekopak Production lah. Betul. So bercakap pasal mascot tadi, nak sentuh juga pasal Carnival Upin dan Ipin. So that is another model business of Lekopak Production. Jadi kalau macam kita nak buat carnival ni, macam mana kita tentukan di manakah tempatnya dan sponsor yang akan masuk? Baik, yang ini very unique. Kita sebenarnya banyak dapat inquiry macam ni dan ini sebenarnya justification yang Upin Ipin ni unik. Dia ada customer dengan consumer. Consumer kita yang tengok Upin Ipin, our customer is actually the whole family. Sebabnya bila kita buat carnival ni, budak-budak cakap nak datang, mak bapak tak bawa tak jadi. Tapi mak bapak endorse that idea. So bila kita nak tengok tempat, satu ada kriterianya is tempat yang besar because we need to have that, ample parking dan sebagainya. Dan of course kita ni love to travel. So who knows? We do? Yeah. Okay. Kalau tengok daripada carnival kita, almost every state kita ada. Dan mana tahu this time around mungkin ke Borneo ke kita, mana tahu. Kan kita cuba. Kan? Kita suka. Jadi when it comes to sponsor tu, kita sell values. Maksudnya ada setengah-setengah sponsor. Macam last kita buat di Melaka, one of our sponsor is Rizda. Dia nak area di mana dia punya pengusaha tu boleh dapat something benefit daripada crowd yang ramai. Hence Carnival Upin dan Ipin yang mana tak pernah fail. Kita boleh attract dalam 100,000 per day on average footfall. So tak ada lagi yang saya rasa boleh achieve segitu. Dan kita unik. One carnival to another, the theme is different. So you experience is different. So we can sustain, you know. Dan dia pun setahun sekali. Untuk rasa rindu. Baik. Dah berapa lama tak buat ni? Ini lama sikit lah sebab COVID dah itu kan. Ada nak buat balik ni? Bukan tak nak buat, tak buat. Terpaksa tak buat. Kita pernah rindu saya. Rindu nak keluarkan merchandising ke tu? So kalau macam peranan Lekopak merchandising sendiri dalam carnival ni, so apa peranan dia dalam carnival itself? Kita akan support dari segi, of course lah kan, dari penjualan. So kita akan bertebaran di seluruh carnival tu selagi mana orang boleh access untuk beli. Dia ada barang special for carnival itself? Every carnival kita akan ada special made untuk that team. Kita akan follow every team yang carnival tu buat. Kita akan keluarkan special merchandise tu. So orang akan collect every carnival diorang pergi tu diorang akan collect. Dan kita juga support dari segi pengeluaran special merchandise macam medal carnival. Kita kan ada game kan? Kita ada game, so kita akan keluarkan benda tu, so orang akan collect benda tu. Tu yang bergaduh-gaduh kan, sebab kita tak jual pula kita tak jual benda tu. Habis-habis Habis-habis. Lepas tu mak bapak pun tengok anak menangis. Betul. Lepas tu kena beli barang lain. Yes, dia kena ganti. Dia kena ganti kan. Medal tak ada, belilah t-shirt. Betul. Business model kat tu. Business model ni kalau perasan,
ada cubaan untuk shall I say tiru. Boleh lebih kurang macam itulah kan. Diikutlah, Diikuti. So itu menunjukkan yang business model ni berjaya. Betul. Dia kalau tak berjaya dia tak diikuti. Tapi kita pun banggalah sebabnya kita the first one to do it. We literally teach them as in those other players in this industry, how is this to be done. So diorang ikut. Macam tu. So kita will always be the benchmark. Therefore bila kita be the benchmark, tak possible lah untuk kita rendahkan lagi harga kita or kita make arrangement. Kalau kita rendahkan lagi, it will kill the rest of the players. But orang yang akan bagi duit dia akan cakap, even the biggest one, the best that ever be, Upin Ipin pun charge X amount. Kau nak charge X plus 1. Tak akan jadi. Bermakna berapa kita punya high ni, itu sebenarnya menguntungkan the other players kalau dia pandai. Okay, kalau kita kat bawah, dia lebih ke bawah. Jadi instead of dia kata kita sombong, dia sepatutnya berterima kasih pada kita. Tapi itulah, bila ilmu kurang jadi kita tak boleh marah dia, kita cakap inilah platform untuk kita mengajar. Lebih kurang. Tapi tak penat ke jadi number one? Boleh tambah tak? Dia lagi satu, it's about creating identity tau. Contoh kita tengok electronics kalau boleh, kalau pasal branding ni kan. Siapa tak tahu Apple iPhone mahal, tapi tetap juga orang beratur beli. So I think we are going that route whereby kita position ourselves as the premium of the premiums. So it's like if you want us, you have to pay the price, but trust me, you'll get the value. Betul. Dan bila kita tak penat jadi number one, we are there and there to stay. Yes. So if you got enough, kan, dislodge us, which I don't see with the rate it is going, anything going to happen anytime soon. Cerita kena buat best lah baru. Dan itulah sebab tu dia macam mendengar je. Because content is king. Yeah. Content is king, betul. Okay, so before we wrap this session, okay, maybe kita boleh ada kata-kata akhir daripada each of the moderator, Cik Budi. Baik, kalau kata-kata akhir saya tu macam saya cakap tadi kan, kita dah pave ways sebenarnya untuk the industry to follow, which they already did, which is the correct way sebenarnya. How they can sustain, how can they thrive, right? Dan kita very unique in the way business model kita ni sebenarnya kalau perasan dia bercambah. Bukan setakat animasi, dah ada merchandising, dah ada apa nama dia ni, Animation Academy dan lain-lain lagi. So this is what should be done dan kita berasa bangga sebab kita the first one yang to propel benda ni untuk orang ikuti lah. Baik. Okay, Cik Dani. So untuk merchandising punya is a proof that kita punya spin-off business merchandising ni is a support untuk Lekopak Production punya animation. So ada risk yang tinggi tapi kita berjaya atasi benda-benda tu semua. Kita berjaya dalam market ni dan demand tu sentiasa ada. Every year kita akan ada pertambahan cawangan outlet-outlet untuk kita jual. So setiap masa kita memang akan ada klien-klien baru, customer-customer baru. Kita bukan cater untuk fans saja, kita akan cater untuk business-business juga. So it's a good support actually untuk mana-mana production daripada Lekopak Production. Okay, Cik Akmal. Okay, from myself, I think bila I say that kita a young company kan, jadi macam apa yang saya boleh nampak in the future is the fact that kita punya spirit ataupun ajaran daripada managing director kita Tuan Haji Burhanuddin, it's not about here and now only. It's about what goes on 10, 15, 20 years down the line. Kita akan buat benda orang macam gila ke diorang ni kan, banyak duit keluar ni, nak mati ke. But at the end of it, kalau kita buat sehabis baik, return dia dekat kita. So misal kata kita contoh, I think it's not asing yang kita ada satu aspirasi besar, group of companies nak lihat taman tema kita didirikan. Jadi once project tu berjalan, we will need so many talents untuk kerja. Dan itulah antara reason kenapa diwujudkan akademi ni. Kewujudan akademi ni bukan semata-mata untuk menjadi salah satu lagi IPT di luar sana, tidak. Tetapi dia ada lagi satu purpose yang besar di mana kita sendiri boleh supply our own talent yang kiranya tidak putus-putus. Dan at the same time untuk kita market yang kita punya product is not only our IPs, is not only our merchandise, it's also graduates who are capable and hopefully one day highly skilled. So basically 360 darjah kita pukul semua.
Pusing je lah. Amin. So that is topic for another day, theme park. So semoga ada theme park one day. So that's the end of today punya discussion lah. Dari saya moderator Nakuyah. Dan juga terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini, Cik Budi, Cik Yani dan juga Cik Akmal. Jadi akhir kata adalah kalau nak belajar bolehlah ke Lego Park Animation Academy. Untuk menghasilkan barang bolehlah ke Lego Park Merchandising. To challenge yourself and be number one, bolehlah join Lego Park Production. So jangan lupa subscribe YouTube Lego Park Production dan SC Film. Follow Instagram dan Facebook @Lego Park @Lego Park Film. Bye.